Hello everyone. Hello. Am I audible to all of you? तो पिला माने कौन समस्त को शुभा जाउची तो शुभा जाउची ना नहीं तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू तो आज आमर टॉपिक कौन टॉपिक आज कौन आमर आज टॉपिक कौन कि आज टॉपिक कौन टॉपिक हूँ कौन मॉक टेस्ट कहीं बेस्ट है मॉक टेस्ट कहीं बेस्ट है मॉक टेस्ट बेस्ट कहीं गोटे एग्जाम क्लियर करने हेले मॉक टेस्ट को ब्रह्मास्त्र बोली कहुए पिला माने बुझिपारुछ मॉक टेस्ट को ब्रह्मास्त्र कहीं कहुए कहीं ना देख सिंपल गोटे मुझे तुमको गोटे सिंपल जिनस बताऊँ तुम्हें एग्जाम देवाक जाऊँ पिला माने है तुम्हें जेहेतु एग्जाम देव से एग्जाम रे कौन आसो तुम क्वेश्चन आसो है आ तुमको कौन आंसर लिखार अच्छी आंसर लिखार तो नहीं कौन करार अच्छी लिखार नहीं तुम आंसर कौन करार अच्छी ताको कौन करार अच्छी कह ताको करार अच्छी तुमको खाली कौन OMR रे गोल बुलेबार अच्छी है OMR रे कौन गोल बुलेबार अच्छी बुझिपार ABCD थी जोटा हे सेटा गोल बुलेबार बुझिपार तो आमे कौन एमती करवा जो थे कि तमने LTR ना SSD बुझिपार LTR ना SSD एग्जामटा आमर LTR ना कौन SSD अदरवाइज बोथ बुझिपार अदरवाइज कौन बोथ क्लियर केमती हम बुझिपार बोथ LTR एंड SSD क्लियर केमिति हेबो बुझिपार तो तापाई आमको कौन आमर पूरा रण आउ केते दिन रहिला आउ 4 दिन रहिला पिला माने आउ 4 डेज रहिला बहुत इंपोर्टेंट पिला माने एबे इंपोर्टेंट जिंस गुडा कह जिवो 4 दिन रे कौन आगामी 4 दिन रे एमिति कौन करिवो जो थे कि तुम एग्जाम क्लियर हम पिला माने बुझिपार आगामी 4 दिन रे एमिति कौन करा जिवो जो थे कि तुम कौन एग्जामटा क्लियर हम बुझिपार एग्जामटा कौन हम क्लियर हम तो आमे कौन देख फास्ट कथा रही तो मोक है आमे एबे मोक ऊपर ही बेसी मैक्सिमम डिस्कशन करवा मोक टेस्ट एबे देख स्क्रीनशॉट दीटा लगे दीची मो ऊपर है आ यार लिंक है लिंकटा मिलियो आमर डिस्क्रिप्शन रे यही डिस्क्रिप्शन रे जो अच्छी बहुत जन देखी सारी बहुत भल बहुत जन ए मार्क भी आणुव बहुत भल बढ़िया सेटा भी भल है सेटा को तुम बार बार देख रिपीटेडली देख बुझिपार रिपीटेडली कर रिपीटेडली देख आमर एकटारे डेली एकटारे क्लास तो हम आ काली आसंता काली टुमोरो बुझिपार आसंता काली कौन स्पेशल क्लास गोटे अच्छी एबे कहबिनी एबे तुमको कहबिनी कौन हम कौन नहीं 1 PM रे रेडी रहिबो जो माने एक्चुअल रे तुमको दरकार जानिबा चाहूच 1 PM रे पूरा रेडी रहिबो बुझिपारलो तो सफलता केमती 100% हम ता ऊपर काली बता जिवो आउ गोटे जिनस से मोक को बार बार रिपीटेशन रे 3 थर मिनिमम खत्म कर एबे जो स्क्रीनशॉट दीटा लगागला 500 क्वेश्चन सेटा को मिनिमम 3 थर खत्म कर 6 घंटार 6 साढ़े 6 घंटार हम टोटाल वीडियो है 3 दिन खत्म हो दरकार फास्ट टाइम केते देख फास्ट केते देख 1x स्पीड रे है 1x स्पीड रे सेकेंड टाइम 1.5x स्पीड रे थर्ड टाइम 2.0x स्पीड रे है देखिबो तापर जाकि तुम जानीपर तापर से भितर ही क्वेश्चन आस पिला माने वो मैक्सिमम क्वेश्चन से भितर आसो है आउ जो मैंने भी कहते जे ना कंटेंट ओरिएंटेड क्लास होनी याडू सियाडू से देख से पढ़ी सारी पिला माने से पढ़ी सारी तुम्हें केमिति न पाइब आ तुम केमिति न पढ़ो ताको पाखरे सोर्सेस अच्छी कौन ना आमे जानू तुम्हें केमिति पढ़ो ना से ऊपर से काम कर बुझिपार तो पिला माने तो
ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ୍ରୁ ତୁମକୁ କେମିତି ହଟେଇବେ ସେ ତା'ର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼, ବୁଝିପାରୁଛ, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏତିକି ମୋର କହିବାର ଥିଲା। ତୁମେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ ହେଲା। ଆଉ ଆମର କଟଅଫ୍ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍, ବହୁତ ଜଣ କଟଅଫ୍ ଉପରେ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ କହୁଛ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛ। ହଁ, ବହୁତ ଜଣ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ସାର୍, କେତେ ମାର୍କ ଆମର 150 ମାର୍କ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ କଟଅଫ୍ଟା ଆମର କେତେ ଯିବ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍। ଭାଇ କଟଅଫ୍ ଉପରେ ତୁମେ ଯାଅନି, ତୁମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ଆଣିବା ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ବୁଝିପାରିଲ। ତୁମେ ଯଦି ମୁଁ କହିଦେବି ଏବେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଭାବିନିଅ ମୁଁ କହିଲି 100 ମାର୍କ କଟଅଫ୍ ଯିବ, 100 ମାର୍କ କଟଅଫ୍ ଗଲା, ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେ 100 ମାର୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ କ'ଣ ଯଦି ସପୋଜ୍ 110 କଟଅଫ୍ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲ। ଆଉ ତୁମେ 100 ମାର୍କ କଟଅଫ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛ ମାନେ ତୁମର କ'ଣ 100 ମାର୍କ ଆସିବ ବୋଲି କେଉଁ ମାନେ ଅଛି, ତୁମର 90 ବି ଆସିପାରେ, 80 ବି ଆସିପାରେ, 110 ବି ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ, 110 ବି ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ କରିକି ଚାଲିବ ଯେ ମୋତେ ଏତିକି ମାର୍କ ଅଛି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ନା, ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ୱେ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନାଉ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ତୁମେ କ'ଣ 150କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ, ଯଦି ଆସୁନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିବ, 50% ଅଛି, ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁକା ମାରିବନି, ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯଦି ଇଭେନ୍ ଅଡ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁଛ ତ ଆଉଟ୍, ତାମାନେ ଅଡ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉଟ୍ କରିକି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ, ଯେମିତି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ମକ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ, ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାମାନେ ଏକୁରେସି ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ, ଏକୁରେସି ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ଏତିକି ରହିବ ଆମର କ୍ଲାସ୍ର ରଣନୀତି ହେଲା। ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର 130 140 ମାର୍କ କେମିତି ଆଣିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଆମର 130 ମାର୍କସ୍ ତ ଆମର କ'ଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ 30 ନା 20 ମାର୍କ ଆମର ଆସିବ ପେଡାଗୋଜିରୁ, ସେଟା ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମର ମିଳିଯାଉଛି ବହୁତ ଜିନିଷ। ତ କି ଟ୍ରାଏ କର 130+ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆସୁଛି ଯେତେ ଆସିବ ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ହେଲା। ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ କରିବ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିବିନି, ବୁଝିପାରିଲ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କର। ଆଉ ଚାଲ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ସିନାରିଓକୁ ଦେଖିକି ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ। ଏବେ ଯେଉଁ 4 ଦିନ କ୍ଲାସ୍, ଏବେ ଯେଉଁ 4 ଦିନର କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ବି କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରନି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଜଣ ପାଉଛ, ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଜଣ ବି ପାଇବ ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। କଟଅଫ୍ ଉପରେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କଟଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍କୁ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। କ୍ଲିଅର୍? ଚलो ବାଏ ବାଏ, ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।